Iti damag negosyo, pinaingitan ti Sugar Regulatory Administration ti panagangka ti artificial sweeteners. Iti Pilipinas gapo iti amak ti sugar industry, ang mapektara na daytoy iti local production ti asukar. Iti salinong ti Sugar Order number 5, kasapulan nen iti clearance para iti panangi-release iti amin nga imported nga artificial sweeteners. At the 25 pesos kada kilo aring release fee ken kasapulan nga maipasa dagiti dokumento kasi ti bill of landing, commercial invoice, packing list, certificate of origin, ken certificate of analysis. Sigon iti SRA, mabalin ang mabot iti 500 adaras ti samit dagiti dadduma nga artificial sweeteners na ikumpara iti cane sugar. Piso kat ti piso may basar iti closing transactions ti Bankers Association of the Philippines ken Bangko Sentral ng Pilipinas, di kalman Huwebes, Agosto 19, 2026. Ti US dollars, 61 pesos and 67 centavos, Singapore dollar, 48 pesos and 68 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos and 89 centavos, Euro, 72 pesos and 24 centavos, ken Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 48 centavos. Ti mapatapat nga oil price hike inton Agosto 25, 2026, ti diesel ngumina iti 2 pesos and 23 centavos per litro, ti gasolina ngumina iti 1 pesos and 40 centavos kada litro, kinti kerosene kat mabalin nga ngumina iti 1 pesos and 51 centavos kada litro. Dayta ti damag negosyo para iti Bombo News and Views, siya ni Bombo Cleofe Jaina Dayag, and this is the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!